بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बुर्जों वाले आसमान की कसम और उस दिन की जिसका वादा किया गया है और गवाह की और जिसकी गवाही दी जाएगी उसकी कि कुफ्फारे मक्का हलाक हुए जिस तरह खंदक वाले हलाक कर दिए गए जो खंदकें आग की थीं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए ईंधन झोंक रखा था जब वो उन खंदकों पर बैठे हुए और जो सलूक ईमानदारों के साथ करते थे उसको सामने देख रहे थे और उनको मोमिनीन की यही बात बुरी मालूम हुई कि वो लोग खुदा पर ईमान लाए थे जो जबरदस्त और सजावारे हम्द है वो खुदा जिसकी सारे आसमानों जमीन में बादशाहत है और खुदा हर चीज से वाकिफ है। बेशक जिन लोगों ने ईमानदार मर्दों और औरतों को तकलीफ दी फिर तो ये ना कि उनके लिए जहन्नम का अजाब तो है ही, इसके अलावा जलने का भी अजाब होगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, यही तो बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है, वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा कयामत में जिंदा करेगा और वही बड़ा बख्शने वाला मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक बड़ा आलीशान है, जो चाहता है करता है। क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर पहुंची है? यानी फिरौन और समूद की जरूर पहुंची है, मगर कुफ्फार तो झुटलाने ही की फिक्र में है और खुदा उनको पीछे से घेरे हुए है। ये झुटलाने के काबिल नहीं बल्कि ये तो कुरान मजीद है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान और रात को आने वाले की कसम
اور تم کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس بات کی قسم کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی منی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو اس دن اس کا نہ کچھ زور چلے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ چکر کھانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے اور لغو نہیں ہے۔ بے شک یہ کفار اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دو، بس ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے عالی شان پروردگار کے نام کی تسبیح کرو، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر راہ بتائی، اور جس نے حیوانات کے لیے چارہ اگایا، پھر خشک اسے سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے کہ کبھی بھولو ہی نہیں، مگر جو خدا چاہے منسوخ کر دے۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی، اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، تو جہاں تک سمجھانا مفید ہو سمجھاتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہو وہ تو فوری سمجھ جائے گا، اور بدبخت اس سے پہلو تہی کرے گا۔ جو قیامت میں بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہاں مرے ہی گا نہ جیے گا، وہ یقیناً مراد دلی کو پہنچا جو شرک سے پاک ہو اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ بے شک یہی بات اگلے صحیفوں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔